समस्त को प्रभु जीशुख्रीष्टर मौधमय नाम आंतरिक नमस्कार। ख्रीष्टर प्रिय भाई और भौणी मैंने आज भिडियो मैंने देखा भारत पराधीन होबार कारण हूँ हिंदू धर्म, किंतु ख्रीष्टान विरोधी माने सब बेले आमको दोष दियंती, माने ख्रीष्टान मान को से दोष दियंती जे देख आम भारत पराधीन होगा पछरे ख्रीष्ट धर्मर हाथ अच्छे, किंतु सेमती बिल्कुल भी नुहे प्रिय बंधुगण। किंतु प्रकृत में भारत पराधीन होबार कारण हूँ हिंदू धर्म। तेबे प्रिय बंधुगण चलतु आज भिडियो का आरंभ करवा। तेबे ए भिडियोटी गोटे भिडियो सरीबा नहीं, यार केतोटी भाग पार्ट रही आछे। तेबे प्रिय बंधुगण आपण माने प्रतिदिन आ प्रति भिडियो को आपण माने अटेंड करंतु आपण जानी परिबे प्रकृत सत्यता कौन। कारण मु जहाँ किसी भी कहबी इतिहास पुस्तक एवं इतिहास जहाँ घटी जाई अछि से समस्त विषय नहीं कि वर्णना करी, मो मनरू कौन सी विषय प्रकाश करी नहीं। तेबे हजार हजार वर्ष पूर्व भारत वर्ष आगंतुक मानक आश्रयस्थली होइछि। अनेक जाति गोष्ठी गुड़िक भारत उपरे आक्रमण करिसंति। सेमानक मध्यरु केतेक भारत को लूट करी स्वस्थान को प्रत्यावर्तन करिथवा स्थले अन्य केतेक हत्या लुंठन इत्यादि करिबा परे प्रत्यावर्तन न करी एठाकर निवासी हो जाइछन्ते। आजिर भारत वर्ष अनेक जाति गुड़िकर देश होइथिले मध्य भारत वर्ष को प्रथमे आर्य माने आक्रमण करी एठाकर मूल निवासी को पराजित कले एवं निजर राज्य स्थापन पूर्वक एठार मूल निवासी होइगले। आजिकार हिंदू ए आर्य मानकर वंशज अटंती। हजार हजार वर्ष अतिबाहित हेबा कारणरू हिंदू माने एही देश को निजर देश रूपे मने कले। समाज को हिंदू माने चारि वर्णरे विभक्त करी पिरामिड सदृश समाज व्यवस्था निर्माण कले। हिंदू धर्मर कौन सी व्यक्ति आज पर्यंत एही पिरामिड रू अलगा होई पारि नाहांती। एही करी सदृश वर्ण व्यवस्था मध्यरे 4000 वर्ष पर मध्य समता एवं सौहार्द्य सृष्टि होई पारि नाही। यार कारण होछि हिंदू वर्ण व्यवस्थार चतुर्थ श्रेणी सर्वनिम्न थिबा शूद्र को उपरर 3 वर्ण घृणा करुचंती एवं सेमानकु शोषण तथा निर्यातित करुचंती। आर्य मानक परे भारतवर्ष उपरे अनेक छोट बड़ आक्रमण होइतिले मध्य एठारे आक्रमणकारी मानकर कौन सी अस्तित्व नथिला, किंतु आर्यंक परे मुसलमान मानकर आक्रमण अत्यंत कठोर एवं भयंकर थिला। एही आक्रमण एते व्यापक थिला जे हिंदू माने एहाकु प्रतिरोध करि पारले नाही। फल एही देश मुसलमान मानक शासनाधीन हैला। मुसलमान मानक परे अन्य प्रमुख आक्रमण इंग्रेज ख्रीष्टियान मानक द्वारा हेइथिला। उक्त आक्रमण परे एही देश पुनर्बार गोलाम हैला। मुसलमान मानक आक्रमण करे हिंदू एवं अनार्य दलित माने गोलाम होइथिले। मात्र इंग्रेज मानक आक्रमण परे हिंदू मुसलमान एवं दलित तीनी ही गोलाम होइगले। भारत प्रथमे मुसलमान मानकर एवं पर इंग्रेज मानकर गोलाम हेबार मुख्य कारण होउसी हिंदू एवं हिंदू धर्म। यह ही एही पुस्तकर मूल विषय अटे। आउ भारत पराधीन हेबार कारण गुड़िक मध्यरे हिंदू मानकर देशद्रोह, जातिवाद, हिंदू धर्मर धर्मांधता, हिंदू भीरुता, हिंदू अनभिज्ञता, हिंदू विलास प्रियता एवं हिंदू विभेद भली कारण गुड़िक प्रमुख अटे। हिंदू राजा माने निज मध्यरे बिलेई कुकुर भली लड़ुथिले। जने अन्य जन को सह्य करि पारु नथिले। जे कौनसी मते जने अन्य जन को न्यून देखाइबा पई युद्ध अनिवार्य थिला। जने राज्य अन्य जने राजार राज्य को अधिकार करि नेबाकू अकारणे सैन्य नहीं युद्ध करुथिला। राज चक्रवर्ती हेबा हिंदू राजतंत्र रे एक गौरवशाली कथा थिला। एभली गौरव प्राप्तिर चिंताधारा जने राजा को अन्य जन राजा विरुद्ध रे विद्रोह करने प्रेरणा जोगई दउथला। जने राज्य अन्य जने राजांक ठारो पराजित हेबा परे एही पराजय को निजर सम्मानर प्रश्न रूपे विचार करी प्रतिशोध नेबाकू बद्ध परिकर होइतिला। एहीपरि उक्त राजा को हराई गोलाम कराइबा पई
विदेशी राजा मानक भारत आसवाकू आमंत्रण करुला। सेही विदेशी आक्रमणकारी राजा सहित जदि कौन से देशीय राजांकर युद्ध होता तेबे से आक्रमणकारी विदेशी आक्रमणकारी को सहयोग प्रदान करुला। एपरिक निजर सेनाबाहिनी को मध्य विदेशी सहयोग पाई पठाउला। एही युद्ध रे देशर जने राजा अन्य जने पड़ोसी राजा को पराधीन करवा पाई समस्त प्रकार व्यवस्था ग्रहण करुला। भारतर जाति व्यवस्था मध्य भारत पराधीन होवार कारण थिला। भारतीय समाज विभिन्न जाति रे बंटा जाइथिला। भारतर एही पिरामिड सदृश समाज व्यवस्था रे ब्राह्मण सबुठारु उपरे और ता तलरे क्षत्रिय, तापर वैश्य एवं सर्वनिम्न रे थिला शूद्र। एही चारि वर्णर अधिकार मध्य पार्थक्य थिला। युद्ध करिवार अधिकार केवल क्षत्रिय वर्णर ही थिला। ब्राह्मण, वैश्य एवं शूद्र मानकर एही अधिकार न थिला। परिणाम स्वरूप विदेशी मानक आक्रमण समय केवल क्षत्रिय वर्ण आक्रमणकारी मानक सहित युद्ध करने कारण दुर्बल थिला। कारण एही क्षत्रिय वर्ण मोट जनसंख्यार 1/4 होइथिबारु आक्रमणकारी माने भारत उपरे विजयी हेले। भारत रे जातिवादर परिणाम होउछि गोटे जाति युद्ध करुथबा समय अन्य जाति गुड़िक नीरवर छिड़ा हुई देखुथिले। एपरिकी विदेशी माने निज देश उपरे युद्ध करुथबा कथा अन्य वर्गर लोक माने जानि नथिले बा युद्ध प्रति समानकर ध्यान मध्य नथिला। राणा सांग एवं बाबरଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ युद्ध होउथबा समय अन्य वर्गर लोक माने युद्धस्थली निकटरे हल करुथबा कथा कहा जाए। एहार कारण होउछि चाष करिबाकू शूद्र को कहा जाइथिला। ताहा ही होउछि तार धर्म, ताहार होउछि तार कर्म। जदि से चाष कार्य छाड़ी युद्ध कथा चिंता करे तेबे अधर्म होइजिवो एवं से नरकगामी हेबो। तेणु जो देश रे शास्त्र एवं शास्त्रज्ञ पंडित माने एही शिक्षा प्रदान करुथिबे सेही देश किपरि विजय होई पारिबो। भारत पराजित हेबार द्वितीय कारण होउछि हिंदू धर्म व्यवस्था। हिंदू धर्म व्यवस्था रे अनेक अंधविश्वास एवं धर्मांध नीति रही जहाँ भारतर पराजयर कारण होइछि। युद्धस्थल रे युद्ध होउथबा समय जदि गाईटीए सम्मुखरे थाए तबे हिंदू सैनिक माने गाई उपरको अस्त्र चालना करते नहीं। गोटे युद्ध रे एभली एक घटना संघटित होइथिला। जने मुसलमान शासक युद्ध आरंभ करी गाई पल हिंदू सैनिक मानक सम्मुख को छाड़ीदेले। हिंदू सैनिक माने गाई उपरे अस्त्र चालना करि पारिले नाही। फल रे आक्रमणकारी माने पछरु घेरी आक्रमण करिबारो हिंदू सैन्य माने युद्ध क्षेत्र छाड़ी पलायन कले। पलायन पंथी हिंदू सैन्य मानकु मुसलमान सैन्य माने गोटी गोटी करी हत्या कले। मुसलमान सैन्य मानक तुलन में हिंदू सैन्य माने 10 गुणर अधिक थिले। 300 मुसलमान सैन्य 3000 हिंदू सैन्य को मूला और गाजर भली हाणी पकेले। संध्या समय हिंदू सैन्य माने अर्धनग्न होई संध्या वंदना एवं पूजा पाठरे मग्न होते। सही समय अप्रत्याशित भाव जदि आक्रमण होता तबे हिंदू सैन्य माने आक्रमणकारी मानकर सम्मुखीन होई पारु नथिले। इब्राहिम लोदी को हिंदू सैन्य माने थले संध्या समय अस्त्र शस्त्र रखी पूजा वंदनार व्यस्त थिले। सही समय बाबर सैन्य माने सेमानक उपरे आक्रमण कले किंतु सैन्य माने प्रतिरोध करने को सक्षम हो पारिले नाही। फल अधा लंगड़ा अवस्था ही मृत्युर शिकार हेले एवं लोदींकर पराजय हैला। युद्ध पर अनावृत शवगुड़ी को चिल शागुण माने टाणी ओटारी खाइले। जदि युद्ध समय कौन सी मंदिर रे घंटा बाजिला तबे हिंदू सैनिक मानकर ध्यान मंदिर आड़को चली जाउथला। से माने ध्यान दे युद्ध करू नथिले। से माने ईश्वर भक्ति रे मग्न हो जाउथले। भगवान भक्ति रे मग्न सिपाही दंडायमान रहिथिबा अवस्था रे आक्रमणकारी सिपाही माने हिंदू सैनिक मानकर शरीर मुंड को अलगा कर दउथले। युद्ध करने को जीवा समय सेना सम्मुखें जदि कौन सी बिले बा गधिया देखा जाए तबे हिंदू सैन्य माने भावी नियंती जे एथर पराजय हेबा सुनिश्चित अटे। से माने युद्ध स्थल रे पराजित हेबा निश्चिंत मन करी युद्ध करती।
ଯେଉଁମାନେ ପୂର୍ବରୁ ଏହିଭଳି ମନୋବୃତ୍ତି ନେଇ ଯୁଦ୍ଧ କରିବେ ସେମାନେ କିପରି ବିଜୟ ହୋଇପାରିବେ? ଏହାର ପରିଣାମ ସ୍ୱରୂପ ହିନ୍ଦୁ ସୈନ୍ୟମାନେ ହାରୁଥିଲେ। ଯଦି ଯୁଦ୍ଧସ୍ଥଳରେ ଶୁକ୍ର ନକ୍ଷତ୍ର ବାମ ପଟରେ ପଡ଼ୁଥିଲା ତେବେ ହିନ୍ଦୁ ସୈନ୍ୟମାନେ ଯୁଦ୍ଧକ୍ଷେତ୍ର ଛାଡ଼ି ପଳାୟନ ପୂର୍ବକ ଅନ୍ୟତ୍ର ଛିଡ଼ା ହେଉଥିଲେ। ଯଦି କୌଣସି ଯୁଦ୍ଧସ୍ଥଳ ନିକଟରେ ଦେବୀ ବା ଦେବତାଙ୍କ ମନ୍ଦିର ଥିଲା ଏବଂ ଯୁଦ୍ଧ ସମୟରେ କୌଣସି କାରଣରୁ ମନ୍ଦିରର ନେତ ବା ପତାକା ଖସି ପଡ଼ୁଥିଲା ତେବେ ହିନ୍ଦୁ ସୈନ୍ୟମାନେ ନିଜର ପରାଜୟ ସ୍ୱୀକାର କରି ପଳାୟନ କରୁଥିଲେ। ସମୟ ସମୟରେ ଆକ୍ରମଣକାରୀମାନେ ମନ୍ଦିରର ସୁନା ରୂପା ହୀରା ଲୀଳା ଲୁଣ୍ଠନ କରିବା ସମୟରେ ହିନ୍ଦୁ ସୈନ୍ୟମାନେ ଆକ୍ରମଣକାରୀଙ୍କୁ ପ୍ରତିରୋଧ ନ କରି ଚୁପଚାପ ଦେଖୁଥିଲେ। ଏହାର କାରଣ ହେଉଛି ହିନ୍ଦୁ ସୈନ୍ୟମାନଙ୍କର ଧାର୍ମିକ ବିଶ୍ୱାସ ଥିଲା ଯେ ଆକ୍ରମଣକାରୀମାନେ ମନ୍ଦିର ମଧ୍ୟରେ ପାଦ ରଖିବା ମାତ୍ରେ ସେମାନଙ୍କର ଭଗବାନ ଆକ୍ରମଣକାରୀମାନଙ୍କୁ ଭସ୍ମ କରିଦେବେ। ଭଗବାନଙ୍କ ନିକଟରେ ଥାଇ ଯଦି ଆମେମାନେ ଶକ୍ତି ପ୍ରଦର୍ଶନ କରୁ ତେବେ ଭଗବାନଙ୍କର ଅପମାନ ହେବ ଏବଂ ପାପ ଲାଗିବ। ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମ ଏହିଭଳି ନିଜର ସୈନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଭୀରୁ କରିଦେଇଥିଲା। ଏହି କାରଣ ପାଇଁ ହିନ୍ଦୁ ସୈନିକମାନେ ଅତି ଶୋଚନୀୟ ଭାବେ ପରାଜିତ ହେଉଥିଲେ। ହିନ୍ଦୁ ପରାଜୟର ଅନ୍ୟ ଏକ କାରଣ ହେଉଛି ହିନ୍ଦୁମାନଙ୍କର ଭୀରୁତା। ହିନ୍ଦୁମାନେ ନିଜର ବୀରତ୍ୱର ଡିଣ୍ଡିମ ପିଟନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଇତିହାସ ଏକାଥରେ ସାକ୍ଷୀ ଅଟେ ଯେ ମୁସଲମାନ ଏବଂ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନମାନଙ୍କ ଆକ୍ରମଣ ସମୟରେ ଶହ ଶହ ସଂଖ୍ୟାରେ ଏହି ହିନ୍ଦୁ ରାଜା ମହାରାଜାମାନେ ମୁସଲମାନ ବା ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ସୈନ୍ୟଙ୍କ ସହିତ ଯୁଦ୍ଧ ନ କରି ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଇ ଲୁଚି ଛପି ପଳାଇ ଯାଉଥିଲେ। ବିଦେଶୀ ସେନା ସହିତ ଯୁଦ୍ଧରେ ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇନଥିବା ରାଜାମାନଙ୍କର ବିବରଣ ମଧ୍ୟ ଉଲ୍ଲେଖ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ମେନପୁରୀର ରାଜା ତେଜ ସିଂ ବିନା ଯୁଦ୍ଧରେ ଦୁର୍ଗ ମଧ୍ୟରୁ ପଳାୟନ କରିଥିଲେ। କେତେକ ହିନ୍ଦୁ ରାଜା ପ୍ରଥମେ ଯୁଦ୍ଧର ପ୍ରତିରୋଧ କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଆକ୍ରମଣକାରୀ ସୈନ୍ୟମାନଙ୍କର ପ୍ରଭାବ ଦେଖି ଯୁଦ୍ଧକ୍ଷେତ୍ର ଛାଡ଼ି ପଳାଇଗଲେ। ଅନ୍ୟ କେତେକ ରାଜା ଯୁଦ୍ଧ ନ କରି ନିଜର ଦୁର୍ଗକୁ ଆକ୍ରମଣକାରୀମାନଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କଲେ। ଭୀରୁତାର ଉଦାହରଣ ଏତିକିରେ ସୀମିତ ହୋଇ ରହିନାହିଁ। ଅନେକ ସମୟରେ ଆକ୍ରମଣକାରୀ ସୈନ୍ୟମାନେ ଯୁଦ୍ଧସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିବା ମାତ୍ରେ ହିନ୍ଦୁ ରାଜାମାନେ ଯୁଦ୍ଧ ନ କରି ନିଜର ପରାଜୟ ସ୍ୱୀକାର କରି ନେଇଥିଲେ। ଏପରିକି ସେମାନେ ଯୁଦ୍ଧ କରିବାକୁ ଉଚିତ ମନେ ନ କରି ଆକ୍ରମଣକାରୀମାନଙ୍କୁ ବହୁ ମୂଲ୍ୟବାନ ଦ୍ରବ୍ୟ ଭେଟି ଦେଉଥିଲେ। ଏହି ଭେଟି ଉପହାରରେ ସେମାନେ ନିଜର କନ୍ୟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆକ୍ରମଣକାରୀଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରୁଥିଲେ ଏବଂ ବାର୍ଷିକ କର ଦେବାକୁ ସ୍ୱୀକାର କରି ନିଜର ରାଜ୍ୟକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିବା ସହିତ ଜୀବନ ତମାମ ଦାସତ୍ୱ ସ୍ୱୀକାର କରୁଥିଲେ। ଏହିପରି ହିନ୍ଦୁ ଭୀରୁତା ହିଁ ଦାସତ୍ୱର ଏକ କାରଣ ରୂପେ ବିଶ୍ୱ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଅଟେ। ହିନ୍ଦୁମାନଙ୍କର ପରାଜୟର ଅନ୍ୟ ଏକ କାରଣ ଥିଲା ହିନ୍ଦୁ ସୈନ୍ୟମାନେ ବ୍ୟୁହ ରଚନା କରିପାରୁନଥିଲେ। ସେମାନେ ଅନଭିଜ୍ଞ ସିପାହୀ ଥିଲେ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦେଶର ସିପାହୀମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଶିକ୍ଷିତ କରି ଯୁଦ୍ଧକ୍ଷେତ୍ରକୁ ପଠାଯାଉଥିଲା ଏବଂ ଏହି ସୈନିକମାନଙ୍କୁ ଯୁଦ୍ଧରେ ସମ୍ମୁଖ ଭାଗରେ ରଖାଯାଉଥିଲା। ହିନ୍ଦୁମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏହିଭଳି ପ୍ରଶିକ୍ଷଣର ବ୍ୟବସ୍ଥା ନଥିଲା। ହିନ୍ଦୁ ସୈନ୍ୟମାନେ କୌଶଳପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଯୁଦ୍ଧ ନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ମୃତ୍ୟୁ ଲାଭ କରୁଥିଲେ। ଏହି ସୈନ୍ୟମାନେ ଅଣକୌଶଳୀ ଥିଲେ ଏବଂ ତଲୱାର ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଅସ୍ତ୍ର ଚାଳନା କରିବା ଶିଖିନଥିଲେ। ଆକ୍ରମଣକାରୀମାନଙ୍କ ଅସ୍ତ୍ର ଦେଖି ହିନ୍ଦୁ ସୈନ୍ୟମାନେ ପଳାୟନ କରୁଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ବାବରଙ୍କ ସୈନ୍ୟମାନେ ସାଙ୍ଗାଙ୍କ ସେନା ଉପରେ ତୋପ ଦ୍ୱାରା ଆକ୍ରମଣ କଲେ ଏବଂ ଗୋଟିଏ ତୋପର ଗୁଳି ବହୁ ଦୂରରେ ଥିବା ସୈନ୍ୟମାନଙ୍କ ଶରୀର ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କଲା, ସେତେବେଳେ ସାଙ୍ଗାଙ୍କ ସୈନ୍ୟମାନେ କୌତୂହଳବଶତଃ ତଳେ ପଡ଼ିଗଲେ ଏବଂ ଏହାକୁ ଐଶ୍ୱରିକ ଆକ୍ରମଣ ଭାବି ଯୁଦ୍ଧକ୍ଷେତ୍ର ଛାଡ଼ି ପଳାୟନ କଲେ। ହିନ୍ଦୁ ସୈନ୍ୟମାନେ ଯୁଦ୍ଧ ସମୟରେ କିଭଳି ଘେରା ତିଆରି କରିବା ଉଚିତ ଏ କଥା ଜାଣିନଥିଲେ। ହିନ୍ଦୁ ସୈନିକମାନେ ହାତୀ ଉପରେ ଚଢ଼ି ଯୁଦ୍ଧ କରିଥାନ୍ତି। ଯୁଦ୍ଧ ସମୟରେ ଏହି ବିଶାଳକାୟ ହାତୀ ଉପରେ ଚଢ଼ି ନା ଏମାନେ ବିରୋଧୀମାନଙ୍କ ଉପରେ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ଆକ୍ରମଣ କରିପାରନ୍ତି, ନା ପରାଜିତ ହେବା ପରେ ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଇ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ପଳାଇ ପାରନ୍ତି। ଏହି କାରଣରୁ ଅନେକ ହିନ୍ଦୁ ରାଜା ପଳାୟନ ସମୟରେ ହିଁ ଧରାପଡ଼ି ମୃତ୍ୟୁ ଲଭିଛନ୍ତି। ହିନ୍ଦୁ ରାଜାମାନଙ୍କର ବିଳାସ ପ୍ରିୟତା ହିନ୍ଦୁ ପରାଜୟର ଅନ୍ୟ ଏକ କାରଣ ଥିଲା। ହିନ୍ଦୁ କ୍ଷତ୍ରିୟମାନେ ବିଳାସୀ, ମଦ୍ୟପୀ ଏବଂ ଆୟାସୀ ଥିଲେ। ସେମାନେ ସୁନ୍ଦରୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପରସ୍ପର ମଧ୍ୟରେ ଲଢ଼େଇ କରୁଥିଲେ। କିଏ ଜାଣିନାହିଁ ଯେ ପୃଥ୍ୱୀରାଜ ଚୌହାନ
राजा जयचंद्रଙ୍କ कन्या संयुक्ता को नहीं पलि जाइथिले। केवल एतिक नुहे, जयचंद्रଙ୍କର मंगुला यादव कन्या को मध्य पृथ्वीराज जबरदस्ती नहीं जाइथिले। एही विलास प्रियतार परिणाम थिला भारतर पराधीनता। एही शत्रुता कारण जयचंद्र महमद घरी को आक्रमण करी पृथ्वीराज को मराइथिले। पर जयचंद्र मध्य से आक्रमणकारी द्वारा निहत होइथिले। जदि जन राजा कौन से सुंदरी कन्या कथा शुणुला बा कौन से सुंदर झील को देखुला, ताहाको लाभ करने से सैन्य नहीं उक्त राज्य आक्रमण करी से कन्या को जोर जबरदस्ती नहीं आसुला। राजा मान गोटे लोक कथा प्रसिद्ध थिला जे जेही भी कन्या सुंदर देखी तही घर बांध गए तलवार। जड़े हिंदू राजा 1600 ऊर्ध्व राणी ग्रहण करिथिबा कथा इतिहास प्रसिद्ध अटे। एथिरु कल्पना करा जाई पारे जे एही 1600 राणी मध्य जदि राजा दिन को जने राणी को दर्शन दियंती तेबे जने राणींकर नंबर केते वर्षर थरे पड़िबो। अर्थात जने राजा निज राणी सहित गोटे वर्षरे गोटे दिन मध्य मिसी पारे नाही। केतक राजांक विषय रे ए कथा मध्य उल्लेख अछि जे आक्रमणकारी मानक सेना दुर्गर द्वार देश रे उपनीत होई द्वार भांगी राजा को घेरी जाउतले मध्य राजा निशासक्त होई निजर प्रेमिका सहित रंग रसरे प्रमत थिबार देखा जाइथिला। चेता आसिया पर आक्रमणकारी मानक बंधुकर गुली कपाल भेद करने को उद्यत थिबार देखुला। हिंदू विलास प्रियता पाई भारत रे एक लोक कथा प्रचलित थिला जे झगड़े केवल जोर और जमीन को लेकर होते हैं। जोर अर्थात नारी ही हिंदू राजा मानकर विलासर सामग्री थिला। हिंदू राजा मानकर नारी प्रेम प्रसिद्ध अटे। सेमानकर अवतार माने मध्य अनेक पत्नी रखुଥିଲେ। रामंकर पंजीकृत 8 एवं अणपंजीकृत 100 पत्नी थिले। अष्टपत्नी व्यतीत 1600 गोपिका मानक सहित नाचिबा गाइबा एवं भोग विलास समय अतिबाहित करने कृष्णकर प्रतिदिनर खेल थिला। हिंदू राजा माने मध्य एहाको अनुसरण करुଥିଲେ। राजा हरिश्चंद्र भरथरी गोपीचंद भली धर्मात्मा राजा मानकर राजमहल रे हजार हजार पत्नी थिले। राजा मानकर इतिहास जना जाय जे भारत रे ए भली जन राजा न थिले जहाँकर एक अधिक पत्नी न थिले। मीना बजार प्रथा हिंदू मानकर अवदान अटे। जोठारे सुंदरी युवती मान को सीढ़ी पर छिड़ा कराई सेमानकर मेला लगा जाउथला एवं राजा से युवती मानक पई निर्दिष्ट दिन निर्धारण करती। अर्थात अमुक सुंदरी अमुक दिन राजांकर शଯ୍या संगिनी हेब। अनेक समय राजांकर करद राजा माने निजर उद्देश्य पूरण पाई तांकर आदेश रे ग्रामर समस्त युवती महिला मानको एकत्र करी सेमानक मध्य सबुठारु सुंदरी को बासी राजा को अर्पण करुଥିଲେ। भारतर राजा माने एई भली भावरे अयासी निमज्जित होउଥିଲେ। हिंदू राजा मानकर परस्पर मध्य भेदभाव भारतर पराजयर एक महत्वपूर्ण कारण अटे। वास्तवता दृष्टि देखिले भारतर हिंदू मानक मध्य राष्ट्रीय भावना केबे मध्य सृष्टि होई नथिला। जने हिंदू राजांकर राज्य रहुଥିବା व्यक्ति अन्य राजा को विदेशी कहूला। परदेशी अर्थात अन्य राज्य लोक को विदेशी कही तापर आक्रमण करुला। राजा मानक मध्य अश्वमेध यज्ञर घोड़ा छाड़ी अन्य राजा मान को युद्ध पाई निमंत्रण करिवार सूचना जना जाए जे से राजा युद्ध करने को चाहूँगी। घोड़ा छाड़ी कथा एक कथा दर्शाइला जे जी युद्ध करने को चाहूँगी ता सहित युद्ध करू। अर्थात जन राजा निज देशर अन्य राजा मान सहित सदा सर्वदा युद्धरत थिला। हिंदू राजा माने निजको चक्रवर्ती सम्राट रूपे घोषित करने को समस्त पड़ोशी राजा मान सहित युद्ध करुଥିଲେ, हाणकाट करुଥିଲେ एवं सेमानकु पराजित करी सेमानक राज्य छड़ी आणुଥିଲେ। एही तथ्य सहित समस्त ऐतिहासिक परिचित अटंती। एथिपाई विदेशी आक्रमण समय एही भली 700 ରୁ 800 राजा थिले मध्य आक्रमणकारी मानक विरुद्ध एकजुट होई पारि नथिले एवं एही आक्रमण समय केतक राजा से विदेशी आक्रमणकारी मानकु साहाय्य मध्य करथिले। हिंदू इतिहास वास्तव में पराजय
ଏବଂ ଦାସତ୍ୱର ଇତିହାସ ଅଟେ। ସମସ୍ତ ହିନ୍ଦୁ ଐତିହାସିକଗଣ ଯେଉଁ ଇତିହାସ ରଚନା କରିଛନ୍ତି ତାହା ସତ୍ୟ ଉପରେ ଆଧାରିତ ନୁହେଁ। ଆଜିକାଲି ଐତିହାସିକମାନଙ୍କ କଥା ନ କହିବା ଭଲ। ନିଜର ଅନ୍ଧକାର ଅତୀତକୁ ଉଜ୍ଜଳ ବୋଲି ଲେଖିବା, ପରାଜୟର ଗାଥାକୁ ବିଜୟର ଗୌରବ ରୂପେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବା, ଅଶ୍ଳୀଳତାକୁ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣ ଦର୍ଶାଇବା ଏବଂ ଜୀବନର ପରାଭବକୁ ଉତ୍କର୍ଷତାର ଶୀର୍ଷ ରୂପେ ଘୋଷଣା କରିବା ଏମାନଙ୍କର ଅଭ୍ୟାସରେ ପରିଣତ ହୋଇଛି। ଧର୍ମାନ୍ଧତା, ଧୂର୍ତ୍ତତା, ଅଜ୍ଞାନତା, ଅଶ୍ଳୀଳତା ଏବଂ ଭୀରୁତାର ଇତିହାସକୁ ଉଚ୍ଚ ଆଦର୍ଶପୂର୍ଣ୍ଣ ଇତିହାସ ରୂପେ ଲେଖିବା ତଥା ନିଜର ପୂର୍ବଜଙ୍କ ବଂଶକୁ ଲୁଚାଇବା ଏମାନଙ୍କର ଏକ ବ୍ୟବସାୟ ହୋଇଯାଇଛି। କିନ୍ତୁ ସେହି ଇଂରେଜ ଏବଂ ଅଣହିନ୍ଦୁ ଭାରତୀୟ ଐତିହାସିକମାନଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବା ଉଚିତ, ଯେଉଁମାନେ ସର୍ବଦା ସତ୍ୟ ଏବଂ ବାସ୍ତବତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ନିଜର ଲେଖନୀକୁ କେବେ କଳଙ୍କିତ କରିନାହାନ୍ତି। ବିଦେଶୀ ନାବାଳକ ପିଲାମାନେ ଆସି ଆକ୍ରମଣ କରି ଏହି ଦେଶର ମହାନ କ୍ଷତ୍ରିୟମାନଙ୍କୁ ପରାଜିତ କରି ତାଙ୍କର ଅଧୀନତା ସ୍ୱୀକାର କରିବାକୁ ଏହି କ୍ଷତ୍ରିୟମାନଙ୍କୁ ବାଧ୍ୟ କରିଥିଲେ। ଆଉ ସେମାନେ ଏହି ଦେଶର ସୁନା, ରୂପା, ହୀରା, ଲୀଳା ପ୍ରଭୃତି ଲୁଟି ନେଲେ। ହିନ୍ଦୁମାନଙ୍କର ଭଗବାନଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତିକୁ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇ ମସଜିଦର ପାହାଚ ତିଆରି କଲେ ଏବଂ ଆଜି ମଧ୍ୟ ହଜାର ହଜାର ସଂଖ୍ୟକ ଲୋକେ ସେ ପାହାଚ ଚଢ଼ି ନମାଜ ପାଠ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଅର୍ଥାତ୍ ସେମାନେ ହିନ୍ଦୁ ଭଗବାନଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ପାଦ ରଖି ଚଢ଼ୁଛନ୍ତି। ଚେଙ୍ଗିଜ୍ ଖାଁ, ଆଲେକଜାଣ୍ଡର, ମହମ୍ମଦ ବିନ୍ କାସିମ୍, ସବୁକ୍ତଗିନ୍, ମାମୁଦ, ମହମ୍ମଦ ଘରୀ, ଶେର ଶାହା, ବାବର, ହୁମାୟୁନ୍ ପ୍ରଭୃତି ଅନେକ ବିଦେଶୀ ସ୍ୱଳ୍ପ ସଂଖ୍ୟକ ସୈନ୍ୟମାନଙ୍କ ସହିତ ଘୋଡ଼ାରେ ଚଢ଼ି ଭାରତ ମଧ୍ୟକୁ ଆସିଲେ। ପଞ୍ଜାବରୁ ବଙ୍ଗଳା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଘୋଡ଼ା ଟାପୁରେ ଦଳି ଚକଟି ଚାଲିଗଲେ। ଘୋଡ଼ା ଉପରେ ସବାର ହୋଇଥିବା 17-18 ବର୍ଷର ଜଣେ ଯୁବକକୁ ହିନ୍ଦୁ ରାଜାମାନେ ପ୍ରତିରୋଧ କଲେ ନାହିଁ। ଯଦି କୌଣସି ସ୍ଥାନରେ କେହି ଏହିପରି ଦୁଃସାହସ କଲା ତେବେ ସେ ନାବାଳକ ପିଲାଟି ହିନ୍ଦୁ ପଗଡ଼ିଧାରୀଙ୍କ ପଗଡ଼ିକୁ ଉତାରି ପାଦ ତଳେ ଦଳିଦେଲା ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ଜବରଦସ୍ତ କଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ମୃତ୍ୟୁ ମୁଖକୁ ପଠାଇଦେଲା। ଦିଲ୍ଲୀ ଭଳି ସହରରେ 24 ଘଣ୍ଟା ହଣାକଟା ଚାଲିଲା। କେବଳ ହିନ୍ଦୁ ରାଜା ମହାରାଜାମାନେ ତାକୁ ଦେବଦୂତ ରୂପେ ଗ୍ରହଣ କରି ନିଜର କନ୍ୟାମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ହସ୍ତରେ ଅର୍ପଣ କଲେ। ମାତ୍ର କେତେଟା ଘୋଡ଼ା ସବାର ଯୁବକ ଭାରତକୁ ଆସି ଆକ୍ରମଣ କରିବା ସମୟରେ ହିନ୍ଦୁମାନଙ୍କର ପୁଷ୍ପକ ବିମାନ, ଅଗ୍ନିବାଣ ଏବଂ ଗାଣ୍ଡୀବ ଧନୁ କେଉଁଆଡ଼େ ଯାଇଥିଲା? ଏଗୁଡ଼ିକର ମିଥ୍ୟା ସାକ୍ଷ୍ୟ ଦେଇ ହିନ୍ଦୁମାନେ ଏହି ସମାଜକୁ ଭ୍ରମିତ କରାଉଛନ୍ତି। ସମୁଦ୍ରକୁ ଡେଇଁ ଲଙ୍କାରେ ପହଞ୍ଚିଥିବା ହନୁମାନ ଏବଂ ହାତୀମାନଙ୍କୁ ଉଠାଇ ଆକାଶକୁ ଫିଙ୍ଗୁଥିବା ଭୀମଙ୍କ ଭଳି ବୀରଙ୍କୁ ନିଜର ସନ୍ତାନ କହୁଥିବା ଏହି ହିନ୍ଦୁମାନେ ଭାଲୁ ଭଳି ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ଗୁମ୍ଫା ମଧ୍ୟରେ ଲୁଚୁଥିଲେ। ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଇତିହାସ ସ୍ୱଚ୍ଛ ତଥା ସୁନ୍ଦର ଅଟେ ସେଇମାନଙ୍କର ହିଁ ଗର୍ବ କରିବାର ଅଧିକାର ଅଛି। ଆଉ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଇତିହାସ ଏକ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ କଳସରେ ଭରା ଦୁର୍ଗନ୍ଧପୂର୍ଣ୍ଣ ଅବର୍ଜନା ହୋଇଥିବ ସେମାନଙ୍କର ଗର୍ବ କରିବାର ଅଧିକାର ନାହିଁ। ମୁସଲମାନମାନେ ଭାରତକୁ ଆସିବା ସମୟରେ ହିନ୍ଦୁମାନଙ୍କୁ ପଥର ଉପରେ ପାଣି ଢାଳିବା, ଘଣ୍ଟ ଘଣ୍ଟା ବଜାଇବା, ତିଳକ ଲଗାଇବା ତଥା ମାଳା ପକାଇବା ଦେଖି ସେମାନଙ୍କୁ ବିଧର୍ମୀ ରୂପେ ଗ୍ରହଣ କଲେ ଏବଂ ଇଂରେଜମାନେ ଭାରତକୁ ଆସିବା ସମୟରେ ହିନ୍ଦୁମାନଙ୍କୁ ଜଙ୍ଗଲୀ କୁଶ୍ଚିତ ଏବଂ ଆଦିମ ମାନବ ଭଳି ଅସଭ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେଖିଲେ। ଇଂରେଜମାନେ ନିଜର ମନୋରଞ୍ଜନ କ୍ଲବରେ ଏହି କଥା ମଧ୍ୟ ଲେଖିଥିଲେ ଯେ କୁକୁର ଏବଂ ଭାରତୀୟମାନେ ପ୍ରବେଶ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଇଂରେଜମାନେ ରେଳଗାଡ଼ିରେ ଯେଉଁ ଡବାରେ ଯାତ୍ରା କରୁଥିଲେ ଭାରତୀୟମାନଙ୍କୁ ଅସଭ୍ୟ ଜଙ୍ଗଲୀ ମନେକରି ସେହି ଡବାରେ ଯାତ୍ରା କରିବାକୁ ଦେଉନଥିଲେ। ଇଂରେଜମାନେ ଯେଉଁ ହୋଟେଲରେ ରହୁଥିଲେ ହିନ୍ଦୁମାନେ ସେହି ହୋଟେଲ ମଧ୍ୟକୁ ପ୍ରବେଶ କରିପାରୁନଥିଲେ। ଏପରିକି ଇଂରେଜମାନେ ଯେଉଁ ସ୍କୁଲ ତଥା କଲେଜରେ ପଢ଼ୁଥିଲେ ଏଥିରେ ହିନ୍ଦୁମାନଙ୍କୁ ପ୍ରବେଶ କରାଇ ଦେଉନଥିଲେ। ଇଂରେଜମାନେ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀକୁ ଜଙ୍ଗଲୀ ଏବଂ ଅସଭ୍ୟ କହି ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀ ରେଳ ଡବାରୁ ବାହାରକୁ ଫିଙ୍ଗି ଦେଇଥିଲେ। ହିନ୍ଦୁ ଇତିହାସ ପଠନ ସମୟରେ ହିନ୍ଦୁମାନଙ୍କର ମିଥ୍ୟା ଆତ୍ମବଡ଼ିମା ଉପରେ ହସ ଲାଗେ। ଏମାନଙ୍କର ସମସ୍ତ ଇତିହାସ ପାପ, ଭ୍ରଷ୍ଟାଚାର, ବ୍ୟଭିଚାର, ପରାଜୟ, ନିଶ୍ଚତା ଏବଂ ଦାସତ୍ୱରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଟେ ଏବଂ ଏହା ସତ୍ତ୍ୱେ ମଧ୍ୟ ଏମାନେ ଅହଂଭାବ ହେତୁ ନିଜର ଅତୀତକୁ ଗୌରବମୟ ରୂପେ ଦର୍ଶାଉଛନ୍ତି। ସତ୍ୟ କଥା ହେଉଛି ଭାରତର ଅଧୋଗତି ପାଇଁ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମ ଏବଂ ହିନ୍ଦୁ ସଂସ୍କୃତି ହିଁ ଦାୟୀ ଅଟେ। ହିନ୍ଦୁ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଧର୍ମ ଭାରତର ପରାଧୀନତା ପାଇଁ କିଭଳି ଭାବରେ ଦାୟୀ ଅଟେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପୃଷ୍ଠାଗୁଡ଼ିକରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଛି। ତେବେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟରେ ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ,
भारत पराधीन होवार कारण हूँ हिंदू धर्म। तबे ये हूँ जस्ट आरंभ उपक्रम बा या आप पार्ट 1 बोली धरतु। आहरी 9टी भाग आसब केमिति भारत पराधीन होवार कारण हिंदू धर्म। तेणु प्रिय बंधुगण आज मुझे विदाय नौ पुणी देखा पार्ट 2 आठ आम डिस्कसन करवा भारत पराधीन कारण हूँ हिंदू देशद्रोह किपरि। तबे वीडियो को देखिए निमंते वर्तमान ठारू ए चैनल को सब्सक्राइब कर रखंतु। जदि वीडियो भल लगी था वीडियो को शेयर करंतु। धन्यवाद।